प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य ध्यान करबा आलोच्य प्रसंग होछि घर बनाइबा समय ध्यान दियंतु। घर बनाइबा समय ध्यान दियंतु, ध्यान दियंतु। अनेक थर कौन करू आमे घर बनाइबा समय रे कौन कौन आग चिंता करू घर को टाइल पकेबा, को कलर रंग देबा, कबाट कोठु आनिबा, घर को केंदी सजाइबा, कोठी खट रखिबा, कोठी गडरेज रखिबा, कोठी कौन रखिबा, एटा हमर माइंड आसे। किंतु घर बनाइबा समय रे जोटा ध्यान देबा कथा सेटा होछि घरर मूलदुआ। अब सेटा जदि ठीक रे बसाई ना हो ये जेते सामान पत्र किनले मते घर मजबूत घर नथि। आमे कौन करूछु घर बनैला परे जहाँ जहाँ दरकार से विषय चिंता करूछु, किंतु घर बनैबा समय जो विषय आमे ध्यान देबा दरकार सेटा आमे गुरुत्व दउना। सेटा होछि तार मूलदुआ। मस्त खोलंतु माथ्यू तार 7 पर्व 24 रु 27 पद पर्यंत मु पढुछि। जे कि मोर ये समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक सदृश हेबो। वृष्टि हेला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला, से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं, कारण पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला। अब जे कि मोर ये समस्त कथा शुणी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जने मूर्ख लोक सदृश हेबो। वृष्टि हेला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला और से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़ीगला, पुणी ताहार पतन भयंकर हेला। एटा में देखुचु जे घर जेबे बनई छंती दिने ना दिने से घर रो विरुद्ध रे झड़ आसीबो, बतास आसीबो, भूमिकंप आसीबो, गुडे समस्या आसीबो। जदि से घर सेमती भाव रे बना जाय नहीं, मूलदुआ जदि ठीक नहीं, दिने घर भांगिबो ही भांगिबो, क्रैक्स गुडाक देखा जिवो। आपण रहिबा पई डरिबे से घरे। तेणु मु कहिबा पई चाहे आपण आत्मिक गृह निर्माण करबा समय आपणकर मूलदुआ को आपण ध्यान दियंतु। कौन करिवार अछि आमे तांकर वाक्य को सुनिबा आ पालन करिबा जदि तेबे कौन हो पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक। घरटा काईरे बनेबो से फाउंडेशनटा काईरे करिवो पत्थर उपरे, पाषाण उपरे। आउ से पाषाण कौन लेखा जाउछि वाक्य सुनिबा आउ पालन करिबा। अनेक तरह कौन हुए आमे सुनिले मध्य पालन करि न थाउ, बेले बेले पालन करियो बोले सुनि मध्य न थाउ। अनेक लोक सुनिबा पे मध्य इच्छा प्रकाश करंती ने। जेतले वृष्टि हेबो, बतास आसीबो, घर को धक्का मारिबो, बढ़ी आसीबो, सेते बेले परिस्थिति भयंकर। तेणु घर बनैबा समय ध्यान देबे आपनको मूलदुआ। यदि आपनकर आत्मिक घर निर्माण समय मूलदुआ को आपण ध्यान देना, आपण वाक्य को प्राधान्य देना, वाक्य को गुरुत्व देना, समय आसीबो आपण कांदीबे कहीं घर तिष्टि पारिबने। आगो को जो प्रकार झड़ बात्या आसुची तार आभास में पाइलुनी। जब आत्मिक गृह बंचेबा आम पई कष्टकर हेबो। आम आत्मिक गृह तिष्टि रहिबो कि नहीं जदि आमे प्रभुकर वाक्य को जदि अग्राधिकार देन, प्रभु वाक्य को जदि प्राधान्य देन, आउ याडू सियाडू विषय को जदि गुरुत्व देके रखिछु, आमर घरर परिस्थिति कौन होबो जानि रखिबा दरकार। तेणु घर बनैबा समय ध्यान देवार विषय होछि मूलदुआ।
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମଣ୍ଡଳୀର ମୂଳଦୁଆ କେମିତି ଅଛି? ମୂଳଦୁଆ କେମିତି ଅଛି? ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ତାଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି? ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୋର କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ନଚେତ କଣ ହବ? ଏ ବାଲୁକା ଉପରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତାରେ ବି ଘର ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଚଳିବ, ମୋ ଘର ତ ଘର, ତାପରେ ସେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଉପରେ ଆହୁରି ବନେଇବି କହିବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ କହିବେ ତୁମେ କେତେ ମହଲା କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରିବେ? ମୂଳଦୁଆରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ମୂଳଦୁଆ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ସେଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆପଣ ଘର ବନେଇଲେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଳଦୁଆରେ ପଳେଇଯିବ। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ଅଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସୁଛି, ଆଭାସ ହେଲାଣି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିସାରିଲାଣି, ଏଇ ମାସରେ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି ପାଣିପାଗ ଆଗକୁ ଭଲ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ମାସର ଜଳବାୟୁ ସୂଚନାରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ଆଗକୁ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଏ ବର୍ଷରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଘର ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍, ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବନାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଟଳମଳ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ପାଷାଣ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ନ କରି ଅନେକଙ୍କ ଘର ବାଲୁକା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଗୃହ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବୁ। ବିଶେଷ କରି ମୂଳଦୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ଓ ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।